오늘 마지막 날입니다. This is the last day of the training. Este es el último día del entrenamiento. 중요한 제가 강의하고 이렇게 가면 아마 여러분이 이거 다 기억할 수 없고 또 시간 지나면 참 사라져요. If I finish the train and go, then you yourself cannot remember all, and time passed by, you forgot everything. 그러면 Si yo me voy, yo le doy el entrenamiento y me voy, sabemos de que ya con el poco tiempo después se van a olvidar del entrenamiento y no se van a acordar nada. Así es que 제가 요 것은 무슨 뭐 설교하라고 또 제가 무슨 좋은 집회하라고 것이 아닙니다. I didn't came here to give the sermon or have a conference. no vine aquí a darles un sermón o a tener una conferencia. 저는 여러분 나라가 복음화되고 또 여러분 나라 속에서 이 중남미가 복음화되는 이런 하나님의 계획을 붙잡고 왔습니다. I came here holding the covenant of God through your nation. Through you, the El Salvador evangelized, and also through your nation, 항상 하나님은 Central and South America. 이 소수를 통해서 전체를 살리는 이런 하나님의 계획, 전도 방법으로 이 복음당이 일하게 하십니다. Yo no vine aquí nada más a Centroamérica para traer el convenio de lo que es acerca del evangelismo mundialmente, tanto como aquí en El Salvador, Centroamérica y Europa, Sudamérica también. Every moment, God wants to restore His gospel through a few persons, and also He wants the gospel to be delivered. Y también dice que el evangelio a través de nosotros quiere restaurar muchos lugares, naciones, y pues que es nuestra responsabilidad que llevemos este evangelio. 그래서 복음이 운동을 해야 돼요. 운동. 복음을. Then, not only gospel, but this gospel should arise as movement, gospel movement. Pero aquí no solo de tener el evangelio en nosotros, sino que podamos hacer el movimiento del evangelio. 그래서 우리가 이 복음을 먼저 우리 자신이 가지고 또 이걸 우리가 기도로 누리고 응답받고 또 우리가 이것이 우리 속에서 증거돼서 많은 사람들이 복음을 듣게 하고 이렇게 해서 복음이 확산되어지는 이런 운동이 돼야 돼요. At first, we ourselves have this gospel and enjoy this through prayer. Tenemos este evangelio en nosotros, ya pues entonces lo que tenemos que hacer es disfrutarlo a través de las oraciones. And also through us, this gospel to be delivered to others. Y asimismo también a través de nosotros podemos entregar este evangelio a otras personas. So like this way, the gospel should arise as movement. Media vez que ya conocemos del evangelio, tenemos que moverlo. 왜냐하면 하나님이 우리 인간의 구원하기 위해서 또 우리 모든 문제 해결하려고 하나님이 그리스도를 보내실 겁니다. Why? In order to save us, God sent Christ. Así es como Dios mandó a Cristo Jesús para que nos salvara. 자꾸 인간들은 이 복을 놓치고 자꾸 다른 종교나 우상이나 이런 인간의 힘으로 살아가려 합니다. But men continuously lose hold of this gospel, and they try to live with the religions or the idols. Pero vemos que el hombre continuamente deja ir el evangelio y trata de vivir una religión a través de ídolos. 그래서 인간이나 모든 종교와 또 이런 우상이 절대 해결할 수 없는 이런 영적 문제로 인간은 자꾸 제약을 당하고 멸망이 되는 거예요. So they have a spiritual problems and curses, and they have disasters and perish. Why? With other religions or idol worship, they cannot solve this problem. Vemos que el hombre tiene serios problemas porque le vienen las soluciones, las que son los desastres, las depresiones, las maldiciones, que no puede prosperar porque tal vez está viendo hacia un brujo o algo.
Entonces, esta es la situación que enfrenta cada día. 아멘. 그래서 제가 이 어제부터 강의하면서 영적 문제들 많다고 했어요. So I told you, people are perishing because of a spiritual ignorance. Y como les digo, la gente está pereciendo por soltar el evangelio y la ignorancia que tienen en su mente. 아멘. 그래서 여러분이 아무 생각 안 해보고 하세요. So please read Romans 10, 13 through 17. Leamos en Romanos 10, 13 13 through al 17. 17. 안 물어보세요. 13 a 17 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la fe de la palabra de Dios. 아멘. 누구든지 주의 이름을 부르면 구원받아요. Here it says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Aquí dice que cada quien que llame en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. 근데 아멘. 그 다음 말해주세요. And then what does he say? ¿Y qué dice? 그들이 믿지 아니하니 어찌 부르리요? Then can they call on the name that they have not believed in? ¿Y cómo van a llamar en el nombre que no han creído? 믿지 않는데 어떻게 주의 이름 부르겠냐? Without believing, how can they call on the name of the Lord? Sin estar creyendo, ¿cómo van a llamar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? 왜 믿지 아니하죠? And how can, okay, why don't they believe? ¿Por qué no, ellos no creen? 듣지 못한 일을 어찌 믿으리요? How can they heard, okay, how can they believe even they didn't heard about him? ¿Cómo pueden creer si no han oído acerca de él? 그러니까 듣지를 못했는데 무슨 의미냐? Without hearing, how can they believe? Sin estar escuchando el Evangelio, ¿cómo van a creer? 그럼 왜 듣지를 못합니까? Why can't they hear? ¿Por qué ellos no pueden oír? 전파하는 자가 없지. 어찌되리? There is no one who preaches this. How can they hear? No hay ninguno que les predique cómo pueden oír. 전하지 않는데 어떻게 되겠습니까? And okay, someone they do not preach, deliver. Then how can they hear? Así es que si no les predican y les imparten el Evangelio, ¿cómo pueden oír? 그러면 왜 안전하게? Then why people cannot preach? Entonces, ¿por qué la gente no puede predicar y no puede oír? 본의 힘을 받지 않으면 어찌 전하리냐? How can they preach unless they are sent? ¿Cómo pueden predicar si no la han impartido? 여러분, 아멘. 그래서 마지막에 뭐 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들이 발휘함과 같다. So, as it is written, how beautiful are the feet of those who delivers the good news. Como está escrito, qué hermosos son los pies del predicador 좋은 que lleva el 소식을 Evangelio. 여러분 밑에 보면 각주에 또는 복음을 굿뉴스 복음을 말합니다. The good news is about gospel, right? Las buenas nuevas son acerca del Evangelio, ¿correcto? Sí, amén. 아멘. 복음을 안 전하는데 여러분 복음 전하는 전도자가 얼마나 중요하나. How important the evangelist who preach the little bit gospel.
Qué importante es llevar este evangelio y darles a conocer lo que 그러니까 significa el 저희가 뭘 해야 evangelio. 되냐 복음을 많은 성도를 훈련시켜서 나가서 복음을 전하도록 만드는 거예요. So what the church should do is preaching this gospel to the believers so that these believers goes out, preach this gospel. Qué tan importante es dejarles saber a la iglesia acerca del evangelio y así los demás podríamos ir a impartir el evangelio a los pecadores, ¿no? 아멘. 그리고 믿는 거는 여러분이 상관없어요. 여러분이 전하면 하나님이 이 구원발자를 여러분이 그 복 듣게 하고 들을 때 믿게 하고 그렇죠. 그래서 주 예수가 나의 주시다 이렇게 보내요. They believe or not is not in your hands. De que ellos crean o no, eso no está en tus manos. What you should do is preach this gospel to them. Y lo que debemos de hacer es predicarles este evangelio a ellos. And the Amen. one who Amen. make them believe is God himself. Y lo que la hace creer a ellos es nuestro Dios así por sí mismo. 아멘. 아멘. 글로리 그리스도. 복음이 뭐다? 이 가르쳐야 돼 가요. So we should teach what gospel is. So debemos de escuchar qué es el evangelio. 복음을 전할 수 있도록 훈련시켜야 돼요. And we should train people to deliver this gospel. Y deberíamos de entrenar a gente para que puedan ir a predicar este evangelio. 아멘. 만약에 이 엘살바도르 여기서 여러분이 복음을 가르치고 복음을 훈련시켜서 이 나가서 복음 전을 만든다면 하나님이 여기다가 그죠 진짜 이 복음 전할 사람을 보내 If you teach and train the people here in El Salvador the gospel, then God have no choice but to attach the people who will listen to this gospel. Si nosotros comenzamos a enseñar y a orar y los que por lo que enseñamos vayan a impartir, entonces Dios no le queda más que abrir oídos a demás personas que no lo han oído para que puedan 하나님의 hacer 모든 salvos. 말씀은 복음 전하는 사람과 이 복음을 들을 사람 여기다. God's focus is on the person who delivered this gospel and the person who will receive this gospel, listen this gospel. Dios se enfoca en las personas que imparten este evangelio y también se toma cargo de las que están escuchando. 하나님은 그를 위해서 모든 지구를 움직일 수 있어요. 그렇죠? God can move the earth for that. Y es así como Dios puede mover hasta el planeta por eso. 아멘. 하나님의 아멘. 절대 계획은 세계복음화다. So at the first day I told you, God's absolute plan is world evangelization. Yo les dije desde un principio, en el comienzo, que el plan de Dios es que mundialmente se pueda evangelizar. 아멘. 그래서 저는 그렇게 할 수 있도록 그렇게 할 수 있는 사람을 찾고 또 그렇게 할 수 있도록 도와주고 So what I do is to discover that kind of person and help that person to do that. So, lo que yo hago es descubrir esa clase de persona que está disponible a hacerlo y le ayudo. 할렐루야. 아멘. 어제도 요 대학생 한 명 있다고 Yesterday there was one university student here. Ayer tuvimos al muchacho que está en la universidad estudiando. 통일까지요 통일까지 Even he interpreted yesterday. Aún él nos ayudó a interpretar ayer. 이름이 또 크리스찬이더만 And even his name is Christian. Aún en su propio nombre es cristiano. Es Amén. cristiano. 그러면 이 친구가 이미 야. 부모님이 신앙생활 하는 사람들 말이야 그냥 어떻게 없겠냐 Then 말이야 it means his parents already have a faith, right? Sabemos de que sus padres tienen fe en él, ¿verdad? 그리고 이제 우리 요 왔다간 우리 이동환이라는 집사는 우리 교회 성도예요 Okay. The David Lee who attended this training, but he depart now. But anyway, he is 우리 교회 my 장로님 church. 아들입니다 He is my church member. Ok, vemos de que él congrega aquí, dice, pero también es parte de mi congregación. He is 이 아멘. 중학교 때부터 알페소 El Paso. El Paso. 알파소 El apóstol Pablo Gallo. 거기서 아포토가요.
일단 영어도 보는데 그거 가서 아무도 한국 사람인데 그거 He is the son of the elder in my church. From the middle school students, he 그래서 학교를 다니 overall, he went to 중학교 America 오다. and he studied here. Even at that time, when he comes first, he couldn't speak English. Cuando yo tengo un joven en mi congregación que es que está pues en la secundaria y aún desde pequeño él ya viajó y se puso a impartir clases y aprendió el idioma y sí, ahora ya puede bastantes. 이게 또 휴천 와서 공부하고 And Gloria a also, Dios. he went to Houston and studied. Y aún él fue a Houston también y estudió allá. 이래가지고요 원래 간호사 공부하다가 또다시 대학원 가서 공부해가지고 여가 의사 돼요. He studied to become a nurse, and then at last, even he went to university and he studied, and now he became a doctor. Él comenzó estudiando a ser un enfermero, dice, y se graduó de eso y ya después continuó a que él quería ser un doctor y entonces ya hoy últimamente se graduó de doctor, dice. 그래서 Gloria a Dios. 하버드 가서 이 레지던트 가지고 다녀요. And he finished the resident course in Harvard University. Entonces el misterioso curso en la Universidad de Howard University que está en DC. 거기 이스라엘이 아니고 자기 이제 뉴저지 그 병원에 가서 의사하셔. The Harvard University Hospital asked him to stay in that hospital, but he didn't stay there and he went to another big hospital. El hospital que estaba ahí en la Universidad en la Harvard University le pidieron que por favor se quedara ahí a trabajar con ellos, pero él no quiso, así es que se fue a 내가 otro lugar 이번에 a trabajar. 내가 알사바드 갈까 네 혹시 시간 되면 한번 이 성교자 와봐라. So when I came here, I will go to El Salvador. So if you have time and if you can make a holiday, please, how about coming El Salvador together? Así es que él esta vez no pudo, pero él dijo que cuando él tuviera el tiempo, si iba a ser disponible para venir acá. Así es que por favor, dice, Amén. hospédenme Gloria acá a Dios. ustedes. Amén. 그래서 이 휴가를 내가지고 온 겁니다. So he got the holiday and then he came here. Entonces, él tuvo el espacio y vino acá, dice. 여기 와서 메시지 듣고 또 이 여러분을 보고 만나면서 마음이 굉장히 이 감동받아요. He came here and then listened the message, and looking at you, he was touched, he was moved. Él vino y impartió el mensaje y todo, y a través de que los veía a nosotros, dice, él fue tocado y fue movido, dice, por nosotros. Gloria a Dios. 이 아까 이제 대학생 요 네가 양육해라. So I told David Lee, okay, please raise up these young university students. Así es que, así como creyó, dice el joven que tenía allá en que tiene en su iglesia, por favor que vean este joven también que le puedan ayudar, dice. And both of them have cell phones, so 이제 they 서로 can 밤을 communicate 만들어서 with this. Entonces los dos pueden tener teléfono para que puedan comunicar. 보내주고 Yeah. 또 9월에 워크숍도 하고 이렇게. So through the cell phone, they leave the message to him, and also 야, 너도 하고 making 또 the 할 수도 workshop. 야. Entonces a través del teléfono uno como otro pueden edificarse para que puedan hacer la tarea, dice, a través del teléfono. Amén. You Right. yourself do the 한명이- workshop and help the Christian do 한 the 명이 한 workshop. 나라다. Y aún todos vosotros, dice, deberíamos de cooperar a través del teléfono cuando podamos reunirnos y seguir con Sí. este trabajo del taller. 이런 후대가 중요하다. One person is one nation, and especially this kind of a remnant to the next generation is very important. Es muy importante que compartan esto porque una persona es una generación y una persona puede traer una nación a la salvación. Amén. 여러분이 이게 얼마만큼 가치 있다고 잘 몰라요. You don't know how valuable this is. Tú no sabes qué tan importante o valoroso es esto. 내가 항상 그러거든요. 미국에 전 세계에서 모든 문제에 나와 있고 그야말로 엘리트 나와 있다. I always say this in America. Many multi-ethnic came to America, especially the elite came to America. Yo siempre digo esto, hubieron muchos de América que vinieron y trajeron el atletismo.
그 눈이 내 눈이. So you should open the eyes to see that. Okay, así es que deberíamos de abrir nuestros ojos para ver esto. 이거 미국에 사는 이유가 뭐겠냐? What is the reason you should live in America, USA? ¿Por qué es la razón de vivir en América, Estados Unidos? 그냥 잘 먹고 잘 사는 미국 왔으면 너는 죽도록 고생할 거고 If you come to America to live well and eat well, then maybe you have so many hardships there. Si tú vienes a vivir a Estados Unidos, tal vez vas a pasar por muchas tribulaciones duras en tu vida. 안 그렇습니까? 한국 사람이 미국에 와서 하면 이게 미국이라 나는 그냥 나는 아니잖아요. If Korean comes to Well, do America, I know. USA and live, the USA is his not home nation, right? Si algún coreano viene a vivir a Estados Unidos, sabemos que esa no es la nación de él, ¿verdad? 고생합니다. 마치 언어도 예. 그리고 미국 진짜 미국 본토 사람은 당연히들 이렇게 연락차 상대 아니에요. The culture and even the language is different, so it's very difficult for him, right? And also, the Native Americans, they dislike they didn't embrace that multi-ethnic that much, right? Recognize that. Ok, sabemos de que la cultura y la nación es diferente de nuestra tierra original y así es como vemos al gringo americano que siempre lo están despreciando a todo inmigrante. Así es que es bien duro. ¿no? 트럼프 대통령이 미국 다 쫓아야 다 미국 가요. Now President Trump, he is chasing out the multi-ethnics now. Y vemos que hoy en día el presidente Trump está atrás de todo inmigrante queriéndolo encarcelar, ¿correcto? Yeah. 왜그 살아있지? Then why should you live there? 나는 Entonces 안 vemos, 그런다. ¿por qué querés vivir allá? 다민들도 세계 복음 안 하면 그 있을 필요 없다. 뭐하느냐? I think like this, if you do not do world evangelization to multi-ethnics in America, then you don't need to live in USA. Yo lo veo así de esta manera, si tú no vas con el propósito de evangelizar y salvar almas allá en Estados Unidos, tú no necesitas de estar viviendo allá. 저는 이미 10년 전부터 계속 다민교통 세계 복음하고 From 10 years ago, I continuously have been doing the world evangelization to multi-ethnics. Así es que a través de las escenas que he ido pasando siempre durante muchos años 내가요. he continuado 이 눈이 evangelizando. 이러니까 한 사람이 한 나라를 보고 와. When my eyes were open, then from that moment on, it looked one person is one nation. Desde que mis ojos fueron abiertos para poder ver de que por una persona se podía salvar una nación, desde entonces me he puesto en acción. 제가 많은 나라 가보잖아요. I visited many nations. Yo sí he recibido muchas naciones. 정말로 늘 말하지만 교회되고 신학교에 복음이 없다. There are seminary schools and churches, but there is no gospel. Hay seminarios, escuelas de seminarios y hay evangelización, pero no hay verdadera evangelización. 그 나라 우리가 선교를 가야 되는 거야. 복음 전을 가야 되는데 우리가 어떻게 갑니까? We should go to those nations for missions, but how can we go there? Deberíamos de ir a esas naciones a misionar, llevar el evangelio, pero ¿cómo podemos ir? 나는 많이 봐서 선교하다 너무 힘들어요. 고생 많이 해요. I already confirmed that many missionaries, they have so many hardships. Ya les he confirmado que hay muchos de esos misionarios que tienen muy duro el corazón. 그게 너무 참 귀하잖아요. 선교하는 그 힘든 데 가서 복음 전을 가시는 말이야. The missionaries are so precious. In that kind of difficult situation, they are preaching this gospel. How precious they are. Qué precioso es cuando todos estos misioneros comienzan a evangelizar en las naciones. Qué precioso se ve. 그래서 제가 많이 가봤기 때문에 많이 다 보고요. 나는 성경 뭐냐? 아이고. And then, looking at these kind of things, I asked, Dad, what is my mission? Missions. What is my missions?
Yo pregunto, ¿qué clase de misión necesito hacer o cuál es mi visión? 내가 자꾸 이 양심이 걸리는 거예요. 내가 그리스도를 세계복음에 놓고 난 선교사 가만히 놔둬. Even I hold the covenant, world evangelization through Christ, but actually I didn't have any heart to go as a missionary. Yo en mis tiempos sí obtuve el convenio, el pacto de Dios en mi corazón y comprendí, entendí todo, pero no había obtenido la presión en mi corazón para ir a misionar el So evangelio. I had a guilty heart. So, mantuve un corazón culpable, en mi corazón hay una culpabilidad. 가인 선교사는 너무 귀하잖아요. 나는 소시하면 선교 못 가겠다. So for me, it looked those missionaries. It looked very precious. If people ask me to go as missionary, oh, maybe I cannot. Entonces, yo miraba a los misioneros que iban y se veían bien bonitos y deseaba ser como ellos, pero no podía tener la intención o la presión de ir a la par de ellos. 선교사님 요구하는 거 다들 기도해달라 기도해주고 뭐 강의해달라 강의해주고 뭐 좀 도와달라 도와주고 다 해요. So if the missionaries ask me, sometimes they ask me, oh, please pray for us, or please come and deliver the lecture. Then, if possible, I try to do all those missionaries ask me. Entonces los misioneros me decían, por favor, necesitamos que nos mantengas en oración o necesitamos que vengas con nosotros a impartir lo que es la palabra de Dios. 그런데 내가 항상 내게 걸리는 게 있어. 나의 선교는 뭔가? But always, I thought, Dad, what is my mission? Entonces, pero siempre pensaba y decía, ¿cuál es mi misión? 그때 하나님 나에게 눈을 열어준. At the time, God opened my eyes. A ese momento Dios me abrió los ojos. 너 나라 다민족 와 있다. Already, multi-ethnic came to your nation. God said to me like that. Así es que Dios le dijo, que vayas a las naciones. 너 대학 가서 와 다민족 막 무무무 하는 거야. 얼마나 많이. Then I visited the universities. Then there are so many multi-ethnics there. Y entonces fui a visitar la universidad y me encontré con muchos multiétnicos. 그 사람들을 보고 전화가지고 하는데 이게 한계 있더라고. 왜냐면 그 사람들 열심히 공부하지 일하는 사람 하루 종일 일하지 이 잘못하면 뭘 복음을 전하기 가르치기 쉽지 않아요. I try to deliver them the gospel and train them the gospel, but there's some limitation. Why? They do not have much time because they're studying. Entonces lo que traté de impartir el evangelio y enseñarles y convivir con ellos, pero no se pudo porque en verdad los universitarios no tienen mucho tiempo porque están siempre estudiando. 그때 하나님이 내게 어떤 지혜를 주셨냐? 명절을 이거. At the time, God gave me the wisdom. Please utilize the Korean to be holidays. Entonces Dios me dio el discernimiento de poder abrirme a donde usara el tiempo de donde estuvieron de vacaciones las gentes. 한국에 큰 명절 두 개 있는데 설날 또이 추석 이거는 In Korea, there are two biggest big holidays. That is Seoul and Chuseok. Okay, en Corea tenemos dos espacios de vacacionar. 그때는 이제 Seoul and Chuseok. El 학교 resolver y el 보고 resolver. 학교 공부하는 거다 했죠. 전부 다 했어. Seoul and Chuseok. And at that time, even the school closed and also the factory they closed. En esos tiempos del sol y el sol, ellos cierran las escuelas y las factorías donde trabajan y todo, entonces son los espacios de vacaciones que toman. 이때는 막 고향으로 가고 놀러 가고 막다 일 안 합니다. 다시. At that time, they do not work, they do not study. En esos tiempos no trabajan ni estudian. 그러면 한국 사람 명절 다민족 명절 아니잖아요. 자기 나라 그 명절 아니까 자기 나라. But Koreans at the time is that time is the big holiday, but for the
the foreigners, it is not their, yeah. Ok, para los coreanos dicen estos dos tiempos es una gran vacación que reciben y todo, pero para los que trabajan en el campo, para ellos no hay descanso. 그때 내가 맞다. 내만 명절 안심 되잖아요. 그래서 다민족을 모아가지고 왜 그때는 다민족 어디 갈 데도 없어. 밖에 밥도 못 사고 식당 나오면 요 모아가지고 집주인 훈련시키겠다. 숙식 딱 준비해가지고 줬어요. 그래. That's right. If I gave them my holiday, then even the foreigners, they cannot go outside, they cannot visit the restaurant while all close the door. So at this time, I gather these multi-ethnic, and then train them. Oh, it was good. A estos momentos yo recojo todos los étnicos porque en el tiempo de estas vacaciones hasta aún los restaurantes están cerrados, las farmacias y todo. Entonces los del campo no pueden venir a comprar ni comida porque todo está cerrado. Entonces esa es mi oportunidad. 그때 제가 거기서 봤어. 3일 동안 훈련하는 마지막 포럼한데요. 나는 공부하고 와서 이 하기로 했다는데 하나님 그게 아니래. 이 복음을 들으라고 했다는 거야. At the time I did multi-ethnical intensive training, then there I confirmed. Entonces yo hice mi espacio para poderles impartir la ética y comportarlos y poderlos entrenar. At the last class of the training, they shared the forum. What they said is, I thought I came to Korea for study, but it is not. Because this gospel, God sent me to Korea, they confessed. Ellos confiesan después que en sus testimonios de que, bueno, yo vine a Corea a entrenarme aquí en esta área, pero veo de que los campos 자기는 기독교인데 한 번도 이 복음 들어본 적 One foreigner, what he said is, he also the Christian, but he never heard this gospel in his nation. Pero vemos de que uno por uno están diciendo, testificando que nunca habían oído esta clase de evangelio en sus naciones. 이 복음이 우리나라에 필요하다. This gospel is needed in my nation, he said. Él dijo, esta clase de evangelio necesita en mi nación. 내가 이걸 가져와서 우리 가족도 우리 교회가 전해야 되겠다. I will take this gospel and I will deliver this gospel to my family members also. Entonces dijeron, vamos a llevar este evangelio y impartirlo en la familia también. Amén. 하나님은 이렇게 해서 우리나라를 다민족과 만들구나. At the time I realized, because this reason God made Korea as a multi-ethnic nation. Entonces a este momento yo realicé porque Dios había escogido Corea para que impartiera esta clase de 그래서 evangelio. 그 친구를 공부 끝나고 돌아가기 한두 달 시간에서 집중력 훈련시킵니다. So I trained him intensively before he come back to his nation. Entonces para que él regresara a su nación, yo lo que hice fue que lo entrené con una gran intensidad. 복음을 전할 수 있도록 그 나라만 번역도 하고 자료도 만들고 이래가지고 워크숍을 했으니까 그렇지. Okay, for him to deliver this gospel message in his nation language, so I make him translate the gospel materials into his nation's language. Entonces para que él pudiera impartir el buen evangelio a su nación, lo hice que lo traduciera a su propia lengua. 그래가지고 예배 시간에 파송시야. So when he sent him, we dispatched him as the one who take charge of his nation. Entonces cuando ya él estaba listo, lo despedimos y lo certificamos para que fuera a impartir este evangelio a su nación. 그때 내가 얘기합니다. 네가 가서 복음을 전하면 그 사람 중에 이런 사람들 이거 어디서 배웠냐 이런 거. At the time, I told him, when you go back and deliver this gospel, then maybe this kind of person will come out. Oh, where did you learn this kind of gospel? En ese momento que le dije claramente que cuando oyeran esta clase de evangelio iba a haber más de alguna persona que iba a venir a él a preguntarle que a dónde aprendió esta clase de evangelio. 내가 한국 가서 배웠다. I learned it in Korea. Amén. Y que dijera, lo había aprendido allá en Corea. 나도 배우셨어.
나도 I want to also learn that. Oh, entonces quería saber acerca de eso también. 거기서 10명만 모이면 너희들이 연락해라. If you find this that kind of person, or maybe number 10, then please call me. Entonces, si hayas tú alguna persona así, entonces le dijo, por favor, llámame. 그래 내가 이제 놓으면 들어가는 겁니다. 그날은. 왜? So, okay, if the call comes to me, then I enter that nation from that moment on. Entonces, de esta manera, si él me llama y yo hablo con él, entonces yo le digo, voy a ir a tu nación a enseñar. 야, 이게 하나님의 역사라는 하나님의 계획을 몰라요. 그래가지고 이 필리핀, 캄보디아, 막 인도네시아 막 일어났어. Well, really, it is God's plan. So, the doors open in Philippines, in Cambodia, in Indonesia. Like this. Entonces, en verdad, este era el plan de Dios cuando Dios comenzó a abrir las puertas en Filipinas, en Camboya y en las otras naciones más. 그래서 제가 어제 보면 한 명이 하나라구나. At the time, I realized, one person is Yeah. one nation. Entonces, aquí fue cuando en ese tiempo yo reconocí 그 una persona, 나라에 una 복음이 nación. 필요한데 복음이 없으니까 하나님이 보여가지고 이 삶 속에서 우리가 그 나라에 가서 복음 전하자. Why? That nation needs the gospel, but that nation doesn't have gospel. So God sent that person to my nation. So through that person, we could enter the nation and deliver the gospel. Entonces vemos de que esa nación necesita el evangelio verdadero y es por eso así que Dios había mandado a esta persona a Corea para que fuera entrenado y que después regresara a liberar esa nación. 그것도 우리가 그 나라에서 전도합니다. 그러니까 하나님이 그 나라에 전도한 사람을 복음 전하는 사람을 딱 훈련시켜서 전도하는 전도도 아닙니다. So even we cannot evangelize that native persons, so God even attached the one who will deliver this gospel message there. Aunque a veces no puede esa persona completamente entregar el evangelio bien, pero es por eso que a través de esa persona Dios abre puertas para ir a esa nación. 이래가지고 계속 역사에 나니까요. 이제는 그 나라에서 그 완전 본부 역할을 일까지. Now the works arose continually, so even now, inside that nation, through they themselves, the gospel movement arose. Vemos de que a través del evangelio se va levantando más trabajo a otra nación y entonces nosotros tenemos que levantarlos para seguir haciendo ese trabajo. 우리가 인도네시아도 신학교로 세워놨어. Even we established a seminary school in Indonesia. Aún allá en Indonesia establecimos una escuela. 지금도 곳곳에서 자기들이 섬에 들어가서 복음 전하고 제자 찾아가지고 훈련시키고 또 그 제자가 복음 전할 수 있도록 이렇게 하고. Even they themselves going around each island in their nation and then discover the disciples and then train them, and through those who receive that training, they make them to deliver this gospel and train others also. Vemos de que ahí pues se entrenan y entonces ya después van a las islas y todo y comienzan a ser discípulos y comienzan a entrenar a una perfección del evangelio para que se va expandiendo. 여기 너희들 훈련할 때는 그냥 우리 가요 목사님 만났는데 하나님 이거야. 여러분 나라 들어오게 하고 모아서 이 훈련시키도록 가요. I met Pastor Gaio. Then God, Yeah. through Pastor Gaio, God made me enter in your nation and train you. Y vemos de que Amén. vino luego pues, el pastor Gallo a mi nación y lo entrené y luego pues a través de él vemos de que Dios abrió aquí las puertas también en vuestra nación que es donde estamos That means, ahora. Amén. that means Dios. God has a plan even through you goes out and deliver this gospel message and but establish the disciples also. Entonces vemos de que a través de que yo vine aquí, Dios quiere hacer su plan y confrontarlo a través de nosotros, de que vayamos también e impartamos este evangelio y pues podamos seguir haciendo discípulos, dice. 아멘. 자, 문제는 그런 훈련을 많이 해요. But the problem 뭐 is 신학교 가고
even the seminary schools and other people, 교회도 막 they, 짓고 막 교회도 만들고 they build the churches and they train the Yeah. people so much. 그런 거는 누구나 다 할 수 있어요. Aún vemos esta clase de personas durante sus vacaciones, van y hacen iglesias y otra gente dice cómo pueden hacer tantas iglesias. And they did the disciple training much. Y ellos hacen el discipulado, el entrenamiento. Anyone can do that kind of things. Cualquiera puede hacer esas 그게 cosas. 아닙니다. 진짜 이게 올바른 복음이 아니에요. But the issue is it really correct gospel or not? El problema o la situación es, y la pregunta es, ¿en verdad es el verdadero evangelio o no? 여러분이 복음이 희미해지고 복음이 없어지는데 그냥 그렇게 가면 안 될까? Gospel weakened and disappeared. In that kind of a stand situation, just training many people, it has no meaning, right? Without gospel, training many people, it is. 아니 학교 Sin el 선생님도 evangelio 제자있고 entrenamos muchas personas, que no entrenamos muchas personas, no tiene nada, desvanece, ¿no? 예. 학교 선생도 제자있고 운동하는 사람도 제자있잖아요. Even there are disciples in the school, there are disciples, and also to the athletes, they also have the disciples, right? Aún vemos de que en las escuelas tenemos discípulos, dice, pero si no siguen entrenando más discípulos va a que se desaparece, ¿no? 우리가 올바른 복음을 전할 수 있는 제자를 하거든요. But what we need is the disciple who will deliver the correct gospel. Entonces necesitamos disciplinar a los discípulos para que puedan ellos impartir el verdadero evangelio. 아멘. 내가 이 숙소 옆에 그때 목사님 목사 우리 좀 보고 싶다 하는데 바빠서 Pastor Roberto's house, he has a neighbor. The neighbor is also a pastor, but he was busy, so he couldn't meet us. But anyway, Dice que viviendo ahí en la casa del pastor Roberto y se conoció a un pastor que es vecino de él, pero lastimosamente él no se pudo dar el tiempo porque no lo tenía. Dice. with what is he busy? Pero ¿por qué él es tan ocupado? 자 Not gospel, with some other works, 그렇게 right? No, 질문하기 tal vez en el evangelio, pero con otros trabajos, ¿no? 예. 그래서 질문에서 잠깐 예, 그러니까. 우리가 구원의 서적이란 말이 있어요. Yesterday, you asked a question, so I want to tell about this. Okay. Ayer hiciste una pregunta, así es que hoy te la quiero 무슨 contestar. 말이냐면 There is order of salvation. Order of salvation. Para el viejo, la orden de la salvación. 구원이 개인에게 적용되는 이런 순서가 있다고. Okay? There is order. This salvation is applied, but applied to. 그래서 이게 There is the 한 order. 순간이 아니고 Hay hay una orden a través de la salvación que aplica. 그래서 구원이 서적이라 평생의 예정 It is the order of the whole life. 9가지죠. Es el orden de la vida. 9가지 이게 예정이 가는 겁니다. Or a journey of a whole life. O es la ordenación de toda la vida eterna. This order Esta has orden 9. 다른 이제 시간이 Tiene 9 너무 puntos. 제일 중요한 건 우리가 선택. And the most important thing, it is selection. Y la más importante cosa es selección. Seleccionar. 잘 들으세요. Listen carefully. Escuche con cuidado. 여러분이 많은 구원에 대한 오해를 많이하고요. 잘못되고 많은데 Many people 하나님이 misunderstood 절대 주권이에요. salvation. Mucha gente se confunde en la salvación. Okay. The selection, it is wrong. God absolute 그리고 sovereignty. 인정 안 하면 Que en los electos, los escogidos, You should, you should admit this. You should recognize this. deberías de que reconocer esto.
아무래도 저 공산주의 나치가 났다. Think about it. If you were born in communist nation, Piensa claramente, cuando tú naces, vienes a esta nación, 그 사람들은 존경이지 않습니다. the 공산주의. communists, they do not talk about religion. Communist. ahora el comunismo vemos de que no habla acerca de la religión. 이거는 민중이 앞에 다해가지고요 아주 싫어요. 존경하고 없어. The communists 존경 다 잡아줘. dislike and hate religion. Why? Religion is the what? 특히 기독교. The poison for the people. Para el comunismo, 그러면 el hablar del evangelio, Bueno, ellos odian porque ellos dicen de que es envenenar a la gente. 그래서 내가 평생 동안 한 번도 들어본 못 살아. Then the person who is in the communist nation, 여러분 어디서? Entonces la persona que maneja el comunismo en la nación, 억울해 옛날. okay, 하긴 뭐 공평하게 이거 그런 거라고. he was born in that nation, so he never heard the gospel. Then maybe you will think, entonces why? esta persona nació ahí en esa nación y nunca había oído acerca del evangelio. It is unfair. Why God makes 하나님 그 사람도 never? 사랑한다면서. Even God loves all, but why? Pero no es correcto, ¿va? De que en su nación no se oyera de su evangelio y sabiendo que Dios ama a todo el mundo. 그런데 살아도 선하게 살고 착하게 살고 이렇게 해야지만 그렇고 간다. So some people they say, even they live in that kind of nation, but if he live with good way and correctly, uprightly, then he can be saved. Y mucha gente está predicando que aún ellos pueden vivir correctamente en esa nación y que hacen todo lo bueno y que pueden ser salvos por ser buenos. 이게요 복음이 없으니까 그런 생각하고 It is the result, the gospel disappeared, so they think in that way. Es el resultado de esas razones de que porque el 제가 evangelio 지금까지 ha 강의하는 desaparecido en esas naciones así. 제가 지금까지 하나님의 창조부터 쫙 지금 복음을 세계복음을 해 Now, 성경 전체가 요즘 서가 now I gave you the lecture, even from the creation to the what? The word evangelization, I'm explaining with past Bibles. Aún ahorita les estoy dando el correcto de que pueden escoger si pueden hacer lo bueno o ir a andar haciendo la evangelización 그런데 mundialmente. 못했어요. 선한 사람 없다고 Yesterday 다 I told you 죄인이라고. there's no one righteous, all are sinners. Ayer les estaba diciendo de que no hay ningún justo, que todos somos pecadores. 그렇잖아요. 다윗이 말이잖아. 10편 51편 5절 한번 읽어봐요. 52편, 51편. 10편 51편 5절. Psalm 51, 5. Salmo 51:5. 다윗이 뭐라고 그랬어요? How did David confess? Como David lo confesó, 51편 5절에 내가 지학 중에서 출생하였으며 어머니가 제주에서 나를 잉태하나이다. he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 제약 중에서 출생했다. I was born in the midst of a sin. Así es que fui nacido en medio del pecado. 어머니가 제주에서 나를 잉태하였나. And my mother, what? Yes. Yeah. 무슨 Así 뭐 que fui 불륜이야 formado en pecado 그 말이야. 뭐 다윗이 불륜자 en el vientre de mi madre. It Gracias. does not mean that David's mother had adultery, so he was born. It is not that kind of meaning. Eso no quiere decir de que que venía con el pecado, sino que porque fue que la mamá de David, la mamá tuvo un 그 adulterio. 말이야. 그러니까 인간은 문제가 어떻게 태어나요? 상당히 태어나요. It means that man is born in the midst of an original sin. Y quiere decir de que el hombre nace con el original pecado. 어제 말이죠. 아담 이거는 모든 건 다 죄인이라고. I told you yesterday, 죄는- after Adam, all men are sinners. Te They dije have a ayer- sinful nature. Te dije ayer que por naturaleza tenemos todo el pecado después de que Adán 그 말을 왜 pecó. 하든. But people Amen. cannot understand this word. 그래. Pero la gente no puede entender esta palabra. 모든 사람 죄를 보면서 한 영광을 잃을 수 없다 이거.
So Romans 3:23 it says, "For all have sinned and fall short 의인을 of the 만나니 glory 하나도 of God." 없다 이잖아. Es por eso que dice Romanos 3:23 que por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. 6살 이하는 제외 이런 거 없어요. Romans 3:10 it says, "There is no one righteous, not even one." Romanos 3:10 dice que no hay ni un justo. 여러분 머리는 제 이름은 짓는 죄밖에 몰라요. 그러니까 내가 죄의 이미지가 뭐냐 이 말이야. When you think the word sin, just you think the what? The sins you commit, the actual sins. Entonces, el pecado que tú cometes es un pecado actual porque tú lo traes en ti. So what is the image of sin you have? It is important. De acuerdo con la imagen que tú tengas del pecado es muy importante. 어제 우리 목사님이 말씀하시는데 어디 부분이 있냐면 신명기 있잖아요. 신명기 1장 Okay, yes. 39절 너희가 사로잡히리라 하던 너희의 아들들과 당시에 선악을 분별하지 못하던 너희 자녀들도 그리로 들어갈 것이라 내가 그 땅을 그들에게 주어 사람이 되게 하리라 이 말 가지고 얘기하시는데요. 이거는 가나안 땅 들어가는 얘기예요. 이걸 물론 가나안 땅도 영적으로 천국이다 생각하고 이럴만 하는 분인데 그런 뜻이 아닙니다. 그렇게 오해하고 Okay. Yesterday, Pastor Roberto he asked a question. Maybe based on this Bible verse, he asked this question. I think so. Deuteronomy 1:39. Okay. El pastor Roberto hizo una pregunta ayer y entonces aquí está su respuesta hoy. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 39. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. But it says about 1:39. 39, 1:39. Capítulo 1, versículo 39. but it says about entering the land of Canaan. It is not talking about salvation itself. Okay. Aquí está hablando acerca de la tierra que iba a ser heredada de Canaán, que iban a entrar, pero no está hablando acerca del reino de los cielos. 이 배경이 뭐예요? 너희가 사로잡히려 하던 너희의 아들자래. 이게 배경이 뭐예요? What is the background of this? Here it says, the little ones that you said would be taken captive. Entonces, ¿cuál es el positivo de aquí de esto? De que los pequeñitos iban a ser llevados cautivos en cautiverio. Que los chiquitos iban a ser llevados en cautiverios. God Los sent, iban a cautivar. Dios dijo, God sent the spies or the herald in Kadesh Barnea. ok, y luego mandaron dos espiadores a Canaán. 10명이 뭐라고 보겠죠? 갔다 왔어요. Among them, 10 spies. How 10 spies gave the report? Y vemos estos otros 10 espías, cómo vinieron ellos y trajeron el reporte. 다 가나안도 들어갈 수 없다. 10, they reported, no, we cannot enter the land of Canaan. We will die. Entonces el reporte de ellos era así: oh, no podemos entrar a Canaán, porque si entramos hay gigantes y los van a matar. 우리가 들어가면 그거는 거인이 엄하다. 들어가면 여자들도 아이들 절대 가지 못하고 다 죽는다. Why? When we enter there, the giant lives. So maybe we will be killed by them. Porque cuando ellos entraron y vieron los gigantes, entonces el miedo se apoderó de ellos y dijeron: vamos a ser matados por esos gigantes. 그걸 얘기하려. 그때 하나님 말해요. At the time, what God said? Y en ese momento, ¿qué es lo que Dios dijo? 40년을 하루를 1년에서 40년 동안 광야를 방황해 너희들 다 죽여. God counted one day as 1 year. So for 40 years, God said, He will take up
all the life of an Israelite. Entonces vimos que Dios contó un día como un año y dijo que pues le iba a quitar la vida a todos los israelitas. 그러나 여기서 믿음에 보면 여호수아 갈렙 들어가고 그다음 너희의 자손들 들어가야 되겠어. But the two persons who gave the report of faith, Caleb and what? Caleb and Joshua. They will enter, and your next generation who were born in the wilderness, they will enter in that Canaan. Y vemos el reporte de Caleb y de José que llevaron un buen reporte y diciendo que pues era el buen fruto de la isla, de la tierra. Entonces es por eso que ellos no fueron castigados, porque caminaron por fe y pudieron entrar a las tierras prometidas. 그래서 애굽에 나와서 여호수아 갈렙 다 죽었고 광야에서 태어난 후대들만 들어갔다고 말이야. So those who Exodus from Egypt all died except Caleb and Joshua, and the next generation who were born in the wilderness, they entered Canaan. 이걸 가지고 Vemos de que 얼마나 적다, 얼마나 성공한다 이런 말은 안 되죠. Vemos de que toda la generación que salió de Egipto, todos los ancianos murieron en el desierto por 40 años y los únicos que pudieron entrar fue la nueva generación. Creemos en la Biblia que eran los de 20 años para abajo. This verse came from that kind of background. Then with this Bible verse, you cannot say, oh, as the Bible says, oh, the babies, the little ones, they do not have sin. You cannot say it like that. Ok, entonces, con esta clase de descripción de versículos que hemos estudiado ahorita, no podemos decir que la salvación es para los niños, dice, no podemos dirigirnos a esto así, dice, solo porque fueron salvados la nueva generación. 에베소 1장 4절을 하는 거예요. God's selection. La selección de Dios, Let's read Ephesians 1, 4 vamos a and ver Efesios 1, versículo 5. 자, 에베소 1장 4절을 다 같이 읽어봅시다. 5. Okay, let's read all together. Vamos a leerlo todos juntos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 창세전에 선택했다. It says, God chose us before the beginning of time, before the creation of the world. Vemos de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. 이해가 안 되죠? Okay, here it says, even before the creation, 창세 God 전에 어떻게 chose us. Vemos aquí que aún antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. It's ununderstandable to you, right? Es comprendible a ti, ¿correcto, mi hermano? 영원하신 분. God is eternal God. 우리는 시간 속에 Dios es 사니까 un Dios eterno. 시간에 벗어나는 걸 이해 못하죠. We live confined by time, so if But- something is out of time, the conception of out of time, then we cannot understand it. Vivimos dentro de un tiempo que es eterno tiempo y tiempo eternal. Entonces, si no comprendemos el tiempo, entonces fallamos el concepto. 하나님이 약점이 한 가지 있어요. Okay. There's only one weak point of God. Entonces, solo es un punto en Dios. 뭐가요? What is that? 거짓말을 못해. He cannot lie. ¿Qué es eso? Él no puede mentir. Amén. Él es mentiroso. Why? 영어부터 영어를 다 동시에 보고 있어요. Why? He sees, even 하나님 변경하고 바꾸는 게 없습니다. before the beginning of time and also the eternity. So he sees all at once. Okay. ¿El por qué? Porque Dios ve el principio 창세전에 y 벌써 el fin. 영원히 Él es eterno. Él ve todo a todo alrededor. 동시에 가고 Entonces, ¿salvo o no? Ajá. Okay. So what they want to know is that babies are saved. Hey, I'm sorry. you
Dile que lo que quiere saber es que si se salvan o no los niños. They want to know if the babies are saved or not. Ok, la respuesta estaba de que No, que Dios... ellos le den la respuesta. Ah, que le den- sí, pero le quiero explicar lo que él acaba de explicar acá. Que desde la fundación del mundo ya Dios había eleccionado, son electos, eleccionados. Entonces eso no quiere decir que porque es niño se va a salvar, no, porque tiene que ser Por eso, eleccionado. pero la cosa es la siguiente. Eso es lo que yo creo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ok, ¿Se salva o no se salva? he believes if the babies from 1 year to 6 years are they saved? That's his question. Because he believes that they get saved if they passed away and during that time. Okay? Yeah. Yo puedo interpretar a mi manera, pues, la Biblia. Pastor, just wait and listen. He knows your, the question well. So because of that, now he is explaining the background. So when you listen at the time, you will understand. Ok, dice que tenga paciencia, que él está explicando y él le lleva expandiendo las fórmulas para que cuando So with patience, llegue listen, a la and, okay? porque él conoce su pregunta, entonces usted va a caer en la respuesta y le va a dar la claridad de la respuesta en lo que usted ha preguntado. Así es que tenga paciencia porque él lo va explicando punto por punto. Perfecto. Ajá. Sorry. I'm sorry. 네, 됐어요. 죄송합니다. 저기 Estamos en- 이게 본인의 요점 어쨌든 중요한 거예요. 끝까지 말과 들어야 말밖에 돼요. 없어요. 우리가 성경 가지고 있잖아요. 성경 한 번 보고 전체에서 이 해석이 돼요. 그리고 조기 시작하는 거예요. 여러분 그냥 한 구절 묶이면 그를 오해할 게 많이 있습니다. When you interpret the Bible, 좀 you 많이 you shouldn't interpret the Bible only see one part only. Without the whole picture, you should see that one Bible verse. At the moment, you could understand. How can I say The whole overall, picture, the yeah. whole- okay. Cuando leemos las escrituras, dice que no lo deberíamos de concentrar en interpretar solo un versículo donde queremos entender, sino de que tenemos que darle escudriñar desde el principio de la creación y rodear todo esto, entonces venir y hacer una sola conclusión de lo que estamos viendo Ok. 누구를 o de lo que queremos saber. 우리가 관여할 수 없어요. 하나님의 절대 So, Ok. 그렇죠. 하나님 뭐예요? 뭐 우리 말하는 거. who does God select or not, choose or not? It is out of our business. It is under God's absolute sovereignty. Como Dios es soberano, quien Él quiere seleccionar y escoger de que sea salvo, ese no es nuestro problema, donde, porque la soberanía depende de Él. Amén. So it said, God predestined us. Así es que Dios nos dice que Dios los predestinó. 이 예정하는데 이런 것도 오해하면 안 돼. Predestination. We call it predestination. 할일이 말하는 예정설은 그 훌륭한 거예요. 내가 구원받고 뭐이? 내가 지금 도저히 못 받았는데 이 구원받게 되니 하나님이 나를 구원받을 선택하고 이미 그런 예정 속에서 하나님이 나를 이런 과정 속에서 내가 구원받겠구나 이런 말한 거지. 너는 예정 이렇게 말한 거 아니다. 그런 뜻이 아니에요. It is not, okay, the predestination is not that kind of meaning. Okay, God chose this. Not that kind of things. How can I say? 그런 말 함부로 하면 안 돼. Okay, when we are saved, at the moment when we say, wow, even I didn't do something special, but in God's predestination and His choice, we are saved. So we call that one predestination. Okay, cuando Dios en su soberanía Él predestina a alguien, no quiere decir de que solo Él escoge uno aquí, otro allá, y todos Él nos da la oportunidad a todos. Entonces por eso que todos podremos ser salvos a través de la predestinación de que Él los ha escogido ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí donde el Espíritu Santo hace su obra.
Amén. 바울 보세요, 바울. 예수님만 잡고 다니고 Vemos a Pablo, dice. 그 Era 교회를 un matador. Paul, 그런 사람을 여러분 제가 뭐 아유 저 착한 사람하고 왜 그 못된 놈을 이러고 하고 look at Paul. He persecuted the churches and even he tried to arrest those who believe in Jesus. Then, how? Okay, they kind of a evil man God chose. Vemos a Pablo, la historia de Pablo, que él aún perseguía a los cristianos y también aún los arrestaba dentro de las iglesias y los ejecutaba y todo, pero le alcanzó el evangelio de Cristo. 아버지야 나는 죄인으로 말하면 죄인 중에 개소리다 Paul, what he said is, 보통 죄인이 아니고 I'm the head of the sinners. Pablo lo que decía, yo soy el cabeza de los pecadores y pecadores. 그렇죠. 그런데 하나님이 택한 나의 그릇이라 이잖아요. But God said to him, he's my chosen instrument. Pero Dios claramente dijo, él es mi instrumento escogido. 이 과거가 바울의 과거가 전부 하나님이 이미 시간표 계획이 있다가 그래 불러 왜? 그런 것도 앞으로 전도자에서 그래서 완전 오직 복음을 할 수 있도록 그런 여정 속에서 하나님이 택한 시점에 딱 부르잖아요. Even 복음자들. that his past was in God's plan. So in the midst of that, God called him as an evangelist. Aún vemos de que el camino de Pablo era el camino del propósito y el plan de Dios para que lo pudiera sacar de ahí y que pudiera ser un buen evangelista. Amén. 그래서 네. 구원은 아멘. 인간의 조건과 인의 여러 행위와 상관없습니다. 그거하고는 무관하다는 것입니다. 네. So salvation is nothing to do with the human condition or your future. Entonces vemos que el evangelio o la salvación no tiene nada que ver con la condición del humano, ya sea que esté pequeño o que sea malo o sea bueno. God's selection. Es la selección de Dios que lo escoja. 이 선택돼서 미리 처음부터 창세기의 선택을 하나님이 때가 돼서 부르심, 콜링. Dos. God's chosen one, he called in his appointed time schedule. Y los electos y escogidos de Dios que ha escogido, Él los llama en el momento apropiado. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1:15. 베드로전서 1장 15절에 First Peter 1:15. 뭐라 그랬어? What did he say? Y dice, sino como aquel que os llamó es 오직 santo, 너희를 sed también 부르신 vosotros santos 거룩한 신 en toda vuestra manera de vivir. 그러니까 되라. Amen. 부르심 Here it Primera de says, Pedro 하나님 1:15. he 그래 who 불러줘야 called 돼. you. 참새 선택이야 어느 날 부른단 말이야. Okay. He chose before the beginning of time, and then 두 가지입니다. one day he called us. 외적인 부르심, Desde el principio de su tiempo, Él los llamó 외적인 부르심. y a su debido tiempo, Él los... 외적인 부르심이 뭐예요? Even calling, there are two callings: external calling and inner calling. 복음 Hay dos clases de llamado, el external y el que sentimos nosotros cuando ya estamos siendo llamados. External calling is what? The proclaiming the gospel. El external llamado es a proclamar el evangelio. 복음 선포를 통해서 부르신다. 그러니까 Through the 아까 gospel proclamation, God calls 듣지 that 못해서 person. 그렇죠. A través del evangelio de proclamación que llevamos, el Señor llama So a trabajar a esa the persona. Bible told us, without hearing, how can we believe? Entonces dice, sin escuchar la palabra, ¿cómo vamos a creer? Recuerden que acabamos de leer. 어느 날 여러분이 하나님 부를 때는 Amén. Yes. 전도자를 만나서 복음을 듣게 하고 그때 성령의 역사로 외적 부르심. 믿으냐 안 가. One day, God called you
through the evangelist, Dios you, un día te llamó a través del evangelismo. God called you. So you, what? Through the evangelist, you listen the gospel proclamation. And Te then, llamó a escuchar la evangelización un día. at the time, by the working of the Holy Spirit, you believe, right? Entonces, a través de escuchar el mensaje y el efecto del Espíritu Santo, tú creíste, ¿es correcto? 그래서 믿음은 드림에 앉아 있고요. 그리고 그것에 맞습니다. So, working of the Holy Spirit, that is inner calling. Es ahí donde tienes el llamado de Dios porque el Espíritu Santo te movió a salvación. 안 믿더라. So those who are appointed to be saved, they all believe that the Bible told us. Entonces, todos los que han sido electos para ser salvos, todos deben de creer y estar creyendo en el Evangelio. No se desvían, no se muevan. Amén, amén. So what is evangelism? Entonces, ¿cuál es el evangelismo? Evangelism is you're going to 여러분 meet 성령이 those who 아니냐. are 하나님 오늘 예배된 자 여러분 만나 도움줄 때 성령의 역사가 네. Hoy vemos que el que ha sido llamado para el Evangelio es los que se unen y se ponen de acuerdo en un punto. 그래서 이때 거듭나. Número 3. Estamos viendo el número punto, vamos por el 3. being born again. Y en el momento Regeneration 그래요. es renacer de nuevo. 요한복음 3장 3절. 거듭나자고 하나님이 John 3:31. San Juan. John 3:3. Juan 3. Juan 3:3. 성령께서 죽은 복을 받을 때 이 성령께서 이 죽은 생명을 살리는 성령입니다. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, 성령이 오임하면서 te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 이게 먼저 일어난다고 해요. 기절부터 먼저 이것이 일어난다 이거든요. The people believe 하나님 that 주권적인 these kind of things happen first. Esta clase de cosas pasa primero, lo que estábamos explicando en el 1, en el 2 y ya luego en el 3 es que tienes que nacer de nuevo. Es entonces cuando viene la acción de pedir el perdón y es así como uno recibe. 타락의 인간 본성은 복음을 하나님 받아들일 만한 그게 믿으면 안 돼요. 그렇기 With 때문에 the corrupted human nature, 하나님이 they 거듭나야 cannot receive the gospel. Con nuestra naturaleza corrompida no podemos recibir el evangelio. So God make that person being born again, and then make them say what? Believe. 자, 이렇게 Entonces, con esa humana corrupción, tienen que nacer de nuevo y eso Dios lo hace en nuestro 성령을 거듭난다 하잖아요. interior. 성령에서 죽은 생명을 살리는 은혜다. So through the Holy Spirit, they were born again. So through the Holy Spirit, God raise up to life the dead spirit or dead souls. Ok, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que la persona nazca de nuevo y reconozca, y es así como el Espíritu Santo saca ese espíritu muerto dentro de nosotros y los liberta. 그러면 회심이 일어나네요. And then conversion. conversion. 마가복음 1장 15절. Y es así como el número 4, viene ya la explicación del número 4, cuando la conversión de uno. Mark 이거 1:15. 마가복음 Marcos 1:15. 1:15. 자, 이 핵심은 뭐냐? 회개하고 복음을 믿는 거 말이야. Y dice, What is conversion? Conversion is 회개가 복음이다. and then 복음 회개는 돌이키는 것이고 복음을 믿는 거는 그런 ¿qué es 소리 una conversión? 의지하게 된 거죠. Es convertirse y luego creer en el Evangelio. Y dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. 이게 거듭나야 가능하다고 말이야. 아까 말했죠. 하나님이 죽은 영을 생명을 살려서 Marcos capítulo 이 반응을 하게 1, 하는 거죠. versículo 15. This conversion is possible when he was born again. Entonces cuando naces de nuevo, entonces se viene a ser posible la conversión en uno.
죽은 주에 살아나니까 이 복음 앞에 어떤 반응이냐 회개하게 되고 이 복음을 믿게 된다고 말이에요. Being born again, the dead soul was born again. 그러면 신이 The dead Cua- soul Cuando tú naces de nuevo, have a life again. la alma que estaba muerta tiene vida de nuevo. At that time, he Amen. can repent, and then even he can. Entonces a ese tiempo esa alma se puede arrepentir y entonces puede comienza a creer todo. And Sí, number ¿no? 5, justification. Sí. El número 5 es justificación. Eso lo vamos a ver. Justification. 신이가 뭐요? What is 로마서 justification? 5장 ¿Qué es justificación? 1절에 Romans 로마서 5장 5:1. 1절에 그러므로 우리가 로마서 믿음으로 5:1. 의롭다심을 받았으니 이래서 그러다 믿음으로 의롭다심을 받는다. 이 복음 회개하고 복음을 받으니까 이제 의롭다고 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. So here it says we have been justified through faith. Así 하나님 que aquí dice que a través de la fe hemos sido justificados. 이거는 하나님 죄인을 의롭다 선언하는 이런 법정적 선언입니다. It is the legal proclamation. Yes. God said, you are righteous. God said to the sinner, you are righteous. Entonces es lo que los hace legal de la justificación a ser salvos y a ser justos. 이건 우리의 공로가 아닙니다. Gloria a Dios. 우리 공로 아니고 그리스도의 의가 우리 죄가 되는 겁니다. It was not done by our merit or good deeds, but that Christ did. No ha sido porque somos buenos o porque hemos sido casados, no, dice, ha sido por Cristo Jesús. 양자 되는 거, adoption. Número 6. We became adoption. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Romans 5:15. Romanos 5:15. 로마서 8장 15절에 하나님의 Pero el 자녀라 일컬음을 받게 하셨습니다. Romanos 8:15, perdón. 하나님의 자녀라고 일컬음 받는다는 요 양자입니다. 원래 자녀 아닌데 양자니까 양자잖아요. 자녀라고 일컬음 Y 받게 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. What is adoption? Originally he was not son, but he was received as a son. ¿Qué quiere decir adoptado? Adoptado no quiere decir que ya estaba adoptado, sino que ha sido recibido como un hijo 우리는 더 original. 이상 종이 아니고 자녀가 된다. So at that time, we are no more slaves or servants, but we became the children of God. Entonces ya no somos esclavos del pecado en el momento, sino que Bueno, venimos a ser 하나님과의 los 관계가 niños de Dios, los hijos de Dios. It means that, the relationship between God and us Quiere decir que la relación entre Dios y nosotros es que nos restaura. Amén. Es el trabajo que Dios hace. 이 성화는 Número 7. sanctification. 네. Santification. La santificación. That's 1 Thessalonians 4. Primera Tesalonicenses. 자, 대사관전 4장 3절에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 4:3. 거룩, 성화. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 이것도 답하는 얘기 아니고 죄에서 점점 자유로워지는 이런 거룩한 여정 간다고 봐요. Even this sanctification is not done at once, but gradually. Pero vemos que la santificación no es hecha una sola vez, sino que es gradualmente, o sea, paso a paso conforme nosotros caminamos en el Evangelio. 이제 성령의 역사가 주지만 우리의 순종도 함께 적용된다 봅니다. Okay, but the main is what? The working of the Holy Spirit, but also it needs our obedience. 결국은 성령의 역사인데 Y el que lo hace todo eso a través de nosotros es el trabajo del Espíritu Santo. Y el compromiso de nosotros es de que le obedezcamos a Él. 견인하는 거예요.
La obediencia, ahí está la clave. 여기는 perseverance, perseverance. And the way Número 8, primero de Pedro. 이거는 요한복음 10장 28절. John 10:28. No, Juan John 10:28. 뭐죠? Juan 10, 영생을 내가 그들에게 영생을 주노니 그러면 아무도 빼앗을 수 없느냐. no, regresamos. Es capítulo de Juan, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. capítulo de San Juan 10, versículo 28. Yo les doy la vida eterna y nadie me los arrebata de mi mano. 하나님 줬다 빼는 것도 아니고 너 빼앗을 수 있는 게 아닙니다. It is not the 아무도 salvation. It 그들을 is not Lean something 9. 빼앗을 Capítulo, sí, ese es el, no, 8, estamos en el 8. snatched. 까지 Ese es el 8 de todo el nuevo contexto, sí. Till the end, God leads 또 them. 반대로 한 주권을 보면 하나님의 손에서 절대 벗어날 수 없다 그 말이에요. Okay, till the end, God leads them to the end. Ok, aquí en el 8, Dios nos guía hasta el final. Amén. And also, no, okay, 그래서 참된 신자라면 끝까지 믿음을 지키게 하시는 하나님의 은혜가 임한다. so if he is true believer, then God's grace comes upon him so that he can keep his faith till the end. Y es así como el creador, la gracia de Dios viene sobre él y él mantiene, Dios lo sostiene hasta el final de sus días de vida. Number 9, glorification. Y número 9, la glorificación. 오늘 15장 42절에 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 1 Corintios 15, 30 y 42. 죽음을 지나서 부활의 몸으로 변화된 최종의 구원입니다. Y dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 부활을 몸으로 변화된 최종. So it is raised imperishable. 이거는 죄와 고통이 완전히 사라진 상태를 말합니다. Yeah, it is like the stage. We are released from the sin and the suffering completely disappeared. 영화. Y es así como nosotros somos liberados del pecado y 영화는 주님 제일할 때 los glorifica. 육신이 부활해서 우리가 somos glorificados. Sí, 영혼과 gloria a Dios, gracias. 결합해서 우리가 영원한 하나님 나라에 들어가 살려면 죄도 없어야 되고 어떤 것도 없어야 된다. 그 영화된 뭔가 영화 그래서 뭔가씩 영화라고. This glorification will be done when Jesus comes again. We ourselves, our body, will be changed into glorified body. So at the moment, we do not have any sin, and so at the moment we could enter into the kingdom of God. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser transformados en el cuerpo glorificado, porque en este momento no podemos ser glorificados, pero en la venida de Cristo Jesús vamos a ser trascendidos a glorificación. Amén. Amén. 자, 여기에 우리가 이제 구원받은 구원은 너는 평생의 여정을 간다고 말이야. So the salvation is done through this kind of order. Entonces, nuestra salvación es así como ha sido en esta clase de orden. We will have this kind of journey in our whole life. Entonces, a través de nuestro transporte, de nuestra vida, vamos a tener todo esto así. Hay que ordenarlos así. Amén. 그러니까 여러분이 그냥 사실 구원은 하나님 절대적이죠. 하나님 절대 구원이 Actually, 구원이고요. salvation is 하나님 절대. God's absolute plan, and it was done in God's absolute sovereignty.
Actualmente la soberanía, el plan de Dios fue en la soberanía de Él para podernos salvar. 아멘. 그래서 바울이 로마서 11장 25절 26절 한번 보자고요. So let's see 로마서 Romans 11장 11, 25, 25절 26. 26절에 형제들아 Vamos a ver Romanos 11, 25 너희가 y 26. 스스로 있다면 이 일을 너희가 모르기를 내가 원하지 않아. 이 신비는 이방인의 충만한 수가 그러기까지 이스라엘들을 우둔한 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. 하나님이 Romanos 자기 capítulo 백성을 11, versículo 25, 이미 선택할 준비. 26. God already, He chose and protected His 그할 people. 주권. Así es que Dios ya escogió sus electos y los predestinó. It is in the God's actual sovereignty. Y eso es en su soberanía que Dios tiene. 아멘. 그래서 결국은 하나님이 이 구원을 그리스도 통해서 이루시잖아요. But at last, God accomplished this salvation through Christ. Y vemos de que ya Dios completó esta salvación en Cristo Jesús. 우리가 할 수 있는 것은 이런 걸 가지고 누구 판단만 돼요. 왜냐? 이거는 하나님의 특권. So, we cannot say about this, oh, this is right, this is wrong, but it is what? Under God's hands, right? Entonces por eso que no podemos decir que esto está bien o esto está equivocado, porque este es el plan de Dios. 우리가 이걸 확인하는 거예요. 이 사람이 하나님이 정말 선택됐냐가 예비됐냐가 그걸 확인하는 거예요. What we do is just check and confirm. Is this person, is God the prepared one or not? Entonces lo que nosotros solo podemos hacer es chequear y ver si es verdad esta persona quiere ser salva o no. And also what we could do is raise them up and nurture them. Y levantarlos y comenzar a nutrirlos para ver la verdad si son salvos. Y si son en verdad, Dios los va a establecer. Okay. How we can nurture and establish them? ¿Cómo podemos nutrirlos y establecerlos With a this ellos? gospel, A través del Christ. Evangelio de Cristo. 이 복을 전하고 반응을 볼 수 있어요. When we deliver this gospel, we can see their reaction. Entonces, cuando ellos creen en este Evangelio, podemos ver sus reacciones. 그 시간표에 복을 받으리냐. God's chosen person, at the God appointed time schedule, he received that gospel. Entonces, al punto correcto de Dios, esta persona recibe el Evangelio. 그때 성경이 사실은 믿음을 고백하고 회개하고 따르게 하고. At the time, the Holy Spirit works, so that person. Entonces, en el momento correcto es cuando el Espíritu Santo trabaja el arrepentimiento en la persona y que cree. 그때부터 이 심령이 변화돼서 여러분 말씀을 잘하면 이제 알아듣는 겁니다. From 믿음이 that moment on, their what? Spirit and soul and heart changed. So, when you preach the gospel, they can start to understand it. Okay, cuando nosotros predicamos el Evangelio es cuando el Evangelio mismo en sí toca el alma, el espíritu y el cuerpo, y es cuando el Evangelio puede hacer efecto en ellos. 우리가 이걸 말씀을 또 So, we should do the word movement. 날마다 성경집에서 We should do this kind of word movement. 날마다 Entonces debemos de hacer esta clase de movimiento mundial. Acts 예수는 5:42. 많이 자신다 시간에서 Hechos capítulo 5:42.
every day. They never stop teaching and proclaim that Jesus is the 괜찮아요. Christ. 이걸 어떻게 Todos 하냐? los días ellos nunca se paraban a que no podían proclamar. How do they explain the gospel and the 다섯 가지. with this way? 이게 다잖아요. ¿Cómo explicamos el evangelio así de esta forma? With this chart, the 네, salvation, and with these 5 points. Con estos 5 puntos aquí 본인이 dice, 목사하게 하고 이걸로 Continuously doing this. continuemos haciendo esto, dice. 따라온다. God meant y medio. From this, 5 assurances are followed. Con todos estos 5 puntos que vemos aquí es como aseguramos y podemos continuar. First, Uno, assurance of salvation. 기도 응답의 확신. La salvación, Number 2, 확신을 the Dos, assurance of la answered aseguranza de la prayer. salvación y la aseguranza de la oración. 사죄의 확신, Ah, sorry. 승리 확신. And 3, Con- it is the assurance Contestación of de las guidance. oraciones. 3, De padre, porque no va a cantar. Assurance of what? Forgiveness. la guianza. And assurance of a 알겠죠? victory. 말씀의 양념, 말씀 복음이 해야 돼. 복음을 야, La 4 es para el perdón. Y la 5, la victoria. Sí, ya todo esto lo hemos visto, nada más está haciendo un receso, un repaso, que van pasando de todo esto. This should be done through the word of God. Todo esto debe de ser a través de la palabra de Dios. 이걸 현장에서 하는데 그냥 도관전도 그렇게 하는 게 아니고 말씀을 녹음을 하는 거예요. So, we should do 자, this word movement in the field. Así que debemos de hacer este movimiento de la palabra de Dios. 가르치고 전하고 할 수 있는 사람. Okay, for this word movement, who needs the minister who teach this word. Entonces, cuando tú haces el movimiento mundialmente, tú vienes a hacer un ministerio de la palabra de Dios. 지역이는 반드시 제자리 나오고 집이 나오고. So, when you see when you see Book of Acts, surely if the region name comes out, and then surely the disciple name and his house come out. Okay, vemos en el movimiento de las administraciones que en las regiones donde iban los discípulos, ellos siempre hacían, de las regiones donde iban los apóstoles, siempre ellos en las casas que quedaban hacían discípulos. 아멘. 아멘. 여러분 지역 현장이라는 장. Region, it is field, right? Región, la nación. 모이는 교회는 예배 때 모이잖아요. 그렇잖아요. The 그 gathering 주일마다 church. 예배 When you 모여서 give 예배 worship, you 방송에 gather in 말씀 this 받고. kind of church, right? Cuando nos unimos aquí juntos a adorar al Señor, ¿verdad que venimos a la adoración a Dios? 아멘. 그러면 1년 동안은 여러분은 여러분 집이라든가 여러분 직장이라든가 여러분 지역에서 그렇잖아요. 또 학교 이런 공장 곳곳이식이잖아요. 공장. On Sunday, you gather in the church and give the worship. And 6 days, other 6 days, you have your own field, your workplace or your house, right? Durante el domingo venís a darle la adoración al Señor y los otros 6 días tienes tu espacio libre para poder trabajar y hacer tus cosas en la casa correctamente. That is 아까 말씀 the region. 사도의 Esa es la 사역을 región dice, donde 날마다 haces tú 성경에 뜬 mismo tu 집이 discípulo. 집. So, Acts 5:42 it says, whenever you are in the temple court or in your houses, Es así como Hechos 5:42 dice que lo puedes hacer ya sea en la iglesia o en tus 여기서 casas donde tú 보니까 estés. 예수는 그러서라고 전도하고 가르치기. here they never stop teaching and proclaim that Jesus is the Christ. Entonces vemos que aquí nunca pararon de proclamar el evangelio diciendo Jesús es el Cristo. 아멘. 아멘. 그러니까 예를 들어 우리 집사님 그 사업 뭐야?
For example, Por ejemplo, your job. por ejemplo, mi trabajo, Your job. oh, my job is as therapist. massage. Therapist, okay. Dr. Stress. Therapist. Therapist. Massage shop. Okay, massage shop. 이런 데가 이제 현장이잖아. Okay, he runs massage shop. Yeah. That massage shop is what? Field. Only one is good. It's good giver. Ok, trata de poner un símbolo, sí, para simbolizar. Mi trabajo es, dice, de masajista. Entonces, vemos a los discípulos 전도하고 가르치고 o a nosotros y nos encomienda de que nuestro trabajo es 이래 사역자라 사역자. desempeñar estos 5 puntos. Okay, if you can do 이걸로 이 몸으로 전도도 하고 가르칠 수 있는 사역자라면 Ahí, ahí. okay, if you are the minister who can teach and nurture with this the way of salvation, then you are a minister. Ok, si tú eres un ministro y debes de tener la capacidad de que puedes nutrir al pueblo así de esta manera, la salvación y las preguntas, la instancia, la guianza, el perdón y la victoria, entonces tú eres un buen ministro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así lo hemos hecho. 날마다 Cristo. 이걸 Hemos hecho, gracias a Dios. 전도의 시작했다 뭐이 말이에요? 취소됐단 말이야. Every day, they never stop. It means what? They continue this. Vemos que los discípulos nunca pararon, ellos lo hacían todos los días. Amén. Entonces no paramos. 장소가 있어야 되잖아요. In order to 시간을 continue, 즐겨야 되잖아요. you need a place, Yeah. right? Para deber de continuar, ¿verdad? Necesitamos un puesto, a un lugar, ¿verdad? You need the venue together, and also you need time, right? Okay. We Entonces have también- appointed time. We should have appointed time, right? Necesitamos tiempo, ¿verdad? Entonces por eso es que necesitamos designar un tiempo apartado para Dios, ¿verdad? There, Amén, we amén, have a amén. meeting or gathering. Entonces tenemos un lugar donde reunirlo, ¿va? Yes, amén. 이걸 Ahí consisten los 3 puntos que acaba de hacer ella. Okay. El lugar, Ministerio. tiempo y donde se reúne. Amén. Que es aquí. Reunión. Ajá, ajá, aquí. la congregación. Lugar, tiempo y reunión. 아는 거예요. 하나님이 요 복음을 들을 예비된 자가 그 지역에 있기 때문에 이를 놓고 있으면 어느 날 하나님이 그 사람을 여기 보냅니다. 왜? 와야 복음 들으니까. In your massage shop, okay, the place and okay, you open the how can I say, in the appointed time schedule. You have a meeting, delivering this the way of salvation or sharing the gospel message. El- Then El mismo ejemplo que nos está poniendo aquí dice, yo tengo un lugar que es la clínica. Entonces, y en la clínica tengo tiempo para abrirlo, que es a las 8 de la mañana y a las 4 o 5 ya se cierra. Ese es el tiempo. Ahora bien, las personas que llegan son las que llegan a reunirse conmigo para que yo les pueda dar el mensaje. Amén. Es lo mismo And- con lo de la iglesia. if God's prepared ones are there, then God will attach that person to here. 그러면 Ahora bien, si tú te preparas dentro de la palabra de Dios y todo, para que tú puedas venir a ser un ministro y todo, tienes que Dios te hará el puesto y todo el local. 요거 할 수 있는 사람을 그 현장에 준비하다. Then God prepared the one 이 who can do 사명자를 this. 보낸다. 이 사명이 전도의 It means 사명이다. who can supply his place. Ajá. And then Entonces Dios prepara también a una persona que suple todo eso para que ustedes puedan reunirnos. who can head the person. We call that person who can do this. That person we call it committed ones. In Korean word 사명자. Okay. En el Corea le llaman a esa persona Kan Yong Chan. 사명자. Sam Yong Chan. 사명자. In English, the committed ones. Es ahí donde el que se compromete con ese área de ministerio, que siempre va a estar supliendo ahí, el suplidor
para el servicio de Dios. Amén. Recuerden de que los discípulos todos Todos tenían dejaron. ese compromiso, por eso vendían las propiedades y todo lo traían a los pies de Cristo 예를 Jesús, de 들면 los discípulos. 내가 이제 사역자 Okay, for example, I'm a pastor who Por- can give the word. Por ejemplo, yo soy el pastor que vengo a impartir la palabra. 우리 집단 지역을 보험하는 한 계획이라고 해요. Then, this deacon's region evangelization is God's plan. 거기 Ahora 이제 sí, Dios me escoge como un diácono para ir a impartir la evangelización en el plan de Dios. Amén, amén. In that region, he lives, right? Y entonces en esa nación yo vivo, ¿correcto? 나는 거기 집사님이 거기서 샤워를 하게 해요. So God make this person do the massage shop in the region. Entonces Dios le permite a esta persona que edifique su clínica de masajes también, ¿va? 왜 그래서 샤워를 하게 해요? Why? 물어봐. ¿Qué? Why did God make him open the shop there? Porque Dios lo hizo abrir su clínica ahí. 나는 그냥 우연히 뭐 이제 하다가 헤드 같은데 아닙니다. 하나님이 분명히 계획이 있어요. Okay, ask God. You know, I think, he think, just I opened the massage shop here, but surely in there's God's plan. Pero vemos de que Dios me da la clínica. Entonces, ¿por qué razón Dios me hizo abrir la clínica ahí? Pero es que también ese es el plan de Dios para con esa área. Amén, amén. 보세요. 복음을 던지면 갈급한 신령들이 이 복음을 막 받으려고. Necesita llevar. When you preach the gospel, then the thirsty souls, 이들이 이 복음의 they will 말씀에 receive 추서려 이 말씀을 따라 the gospel. 하고 싶어. 그러면 시간이 좀 Entonces, cuando tú predicas el evangelio, And Va a there are haber- some people, personas teniendo hambre, sed y hambre por la palabra. Amén. the 내가 이 person 복음을 Amén. who will be loyal to this gospel comes out. Entonces, las personas quieren van a ser 난 지금 본도 모르고 lealtad para poder producirse. 그래 Amén. 이제 야구 복음이 확실히 되고 이 복음을 만든다. 눈의 복음을 다 해야 돼 들은 거라. I didn't know this gospel. Now I listen to this gospel, and if he continues to listen to this gospel, then he has decided, this gospel needed to everyone. Everyone should listen to this gospel. Entonces van a haber gentes que van a decir, oh, yo no sabía o conocía de este evangelio. Entonces ellos van a decir, necesito escuchar todo este evangelio para poder ser salvo. 여러분이 은혜를 못 복음을 받으면 아이고 우리 가족 좀 드려야 되고 그렇죠? 우리 아이들 분들이 있다. 내 친척도 드려야 되고 지금 거기 가서 그만두는 사람들 거기 와서 그렇죠? 저 사람 지금 병들어 가지고 하는데 이 사람 이해됩니다. If you receive the Amen. grace through the word, and if you are the committed ones, then when you listen to this gospel, even my children need this gospel, and my neighbor, he should listen to this gospel. Oh, he is dying with this. Oh, he also needs to listen to this gospel. That kind of heart comes to you. Entonces, en el corazón si te viene, esta persona o el vecino necesita oír el mensaje, el enfermo necesita ser sano y todas las clases de personas alrededor tuyo necesitan oír este mensaje. Amén. Entonces tú estás teniendo el corazón del evangelio. 그게 뭐예요? 전도의 사명이 생기다. It means he has the mission or he had a commission for this gospel. Entonces quiere decir que cuando tú tienes sed y hambre de hacer esto, tú tienes una comisión dentro del evangelio o una misión que tienes que hacer y es por eso que tienes que ser lealtad a lo que Dios te ha llamado. Amén. Aleluya. 내가 보니까 여기도 정말 내가 뭐 처음 본 사람 어디서 누군가가 연락했죠. So, even in this place, some people, they came in the midst of that. It means that someone listened this message and heard it. Oh, it is good. So, please come. So, by that person's persuading, came here, right? Vaya, viendo aquí como el ejemplo de lo que está en la iglesia, ya comenzamos con algunos 2, 3 y luego
va uno allá y comparte y viene esta otra persona más y así se va agregando y es así como Dios quiere que trabajemos. Amén. 자, 하나님이 선택된 사람, 미정한 사람, 그 사람 부르는 시간표이다, 시간표. God selected person, God's chosen person. Así es como Dios escoge la persona. There is a God's appointed time schedule to call that chosen person. Entonces Dios tiene un tiempo exacto y perfecto para llamar a esta persona que ha sido electa. 우리는 몰라요. 하나님만. That is Acts 그 13:48. 시간표 하나님. Vemos en Hechos 13:48. We don't 그러니까 know that appointed time, No but only sabemos. God knows that. 오늘 No sabemos 하나님 ese el tiempo exacto 이걸 que Dios 예비된 tiene para 자, con nosotros, solo Dios lo sabe. 예비된 자. Okay. The prepared one. 하나님이 예비는 딱. God's prepared one. Dios lo prepara a uno. 이 때의 시간표는 몰라요. 오늘 수 있고 내일 있고 모레일 수도 있고 몰라요. 그렇죠? But we do not know his time 이건 네가 schedule. 될지 어떻게 Okay. No sabemos nosotros, solo Dios sabe en el momento adecuado. Amén. We do not know the time schedule of the person today or tomorrow or next year. Puede ser hoy, mañana o el siguiente año es cuando ya Dios lo llama a 이 hacer. 사람을 부를 때 뭐라 계세요? 외적인 부르면 복음이 선포가 복음이 선포될 때 하나님이 그 복음을 들을 때 반응을 해서 부르고요. 그때 성경이 역사하는 거예요. God's appointed time schedule, God called that person. This calling is what? The external calling. Someone delivered the gospel to him. So external calling, that is what? Gospel proclamation. El llamado external es cuando ya tú haces el evangelio de proclamación y es así como el llamado de Dios tiene su tiempo porque alguien le impartió ese evangelio a esa persona. 하나님이 저한테 이 사람을 부를 수 있도록 듣게 할 수 있도록 내가 이 장을 만들어야 되고요. 이걸 In God's appointed time 장소 schedule, 시간 for 정하고 that person, 원을 만듭니다. the one who God, okay, in Yeah. God's appointed time schedule, for God prepared one can listen this gospel. I should open the place for them to hear this gospel message. Entonces ya cuando llega el momento apropiado del tiempo que Dios ha destinado, mientras que tú te estás preparando, entonces ya Dios te tiene un puesto del ministerio para que declares en el debido tiempo que Dios dice hasta aquí, este es el tiempo. 이걸 초대교는 그때 집밖에 없으니까 집 이 말이에요. 집에서 At the time, the early century church age, En el tiempo del it was their house. 장소 시간 우리가 정해요. 그때 모이는 겁니다. Early century church. en el- Early century age, at the time, their field is what? Their house. en el tiempo pasado cuando comenzaron el tiempo de las iglesias primitivas, nada más solo usaban las casas So in para their hacer los house, templos de they los fixed time to share this word, and then there they meet together. Entonces vemos de que en ese tiempo, como solo usaban casas, ya después ellos se reunieron ahí juntos para escuchar el mensaje. Amén. 아니 하나님이 이 사람을 보내려고 하면 이런 있어야 보내지 그거 아무도 말 모르겠습니까? 보도 오잖아데 보내겠어요? This 안 should be 보내지. prepared at 이 that 사람 time. 보낸단 말이야 하나님. God will attach the target for evangelism, or God prepared the person here. Without this system, 여기 사명자입니다. then 전장. God doesn't need to send that person here, right? Okay. Entonces vemos de que la transición es de que pase por el proceso para que pueda llegar a ser un ministro. Mientras tanto, no puede adelantarse al tiempo de Dios. 그래서 사명이 있으니까 아멘. 우리 집에 올 수 있도록 그렇잖아요. 장소 오픈하고 그다음에 그냥 언제 오면 안 되니까 시간을 정해. 우리가 목요일날 몇 시에 여기서 모인다. 이러면 그래서 일단 아무도 없다고 왜 오냐? 내가 기도하고 기다리고 그 시간에 반 동안 기도하고 그럼 하나님만 보내고 아니면
우리 성도가 옆에 있다. 그럼 같이 와서 우리 같이 여기 전도하자. 여기 기도하자. 우리 이렇게 하고 같이 기도하고. I have the committed part for this movement. Then, okay, please gather in my house. Okay, please come. And then, okay, he will fix the time. Okay, when will we meet together? Ok, tengo yo el corazón cometido hacia Dios y es donde comencé a reinar por el Señor y invitar personas a mi casa para buscar de la presencia de Dios. Y entonces, So, in fix the place and fix the time, they gather together, and what do? Oh, let's pray. Let's pray for those who need this gospel and people. entonces con el tiempo adecuado comenzamos a orar y a orar para que Dios nos diera el tiempo correcto donde deberíamos de ir a alcanzar más almas o más naciones. 여기 이제 붙입니다. 하나님. 그지 기도 교회는 나도 보험도 보는 사람 있죠. 듣게 Creer en el presente, 세신자도 낙심자도 있고 사명자도 있고요. 불신자 가운데 예비된 하나님 이제 시간 붙이 원합니다. tener nuevos que creen. 원하게 돼. This kind of a system is prepared, then God will attach the present believers in that region, even new believers or disappointed ones or committed ones, and even non-believers. Aquí vemos lo que va pasando y sucediendo dentro del ministerio, que Dios nos va entregando los presentes creedores que creen y los nuevos creedores, y de ahí los que los que nos decepcionan, los que nos dan miedo, y luego los que se comprometen verdaderamente, y luego también los incrédulos que van llegando. Si es que tenemos trabajo que hacer. Exacto. Sí. Los que sacan las canas verdes. Okay. Here, Amén. Acts 9:10, in Aquí, Damascus, Hechos capítulo 9, versículo 10. 아나니아는 제자 있더니 ¿Hecho qué? Capítulo 10, disciple named capítulo 9, Ananias. versículo 10. 유다의 집 나옵니다. I'm sorry. 이 왜 나오지 아세요? 거기 누구 붙여요? 사울을 한 끝까지 아니 in Damascus, 양식이다. La carrera que pegó por Saulo en Damasco. there is a disciple named Ananias, Ahí vemos a un discípulo llamado Ananías, and even in Judas' house, y aún en la casa de Judá. God attached there the people, the Vemos que persons. ahí comenzó a añadir la gente. 요빠에 Acts 9:36 in Hechos Joppa, 9:36. 여제자 다비다. there is a woman disciple named 그 집에. Tabitha. Y ahí estaba Tobías, una discípula, 다 que 모여야 llamaba 되는 Tobías. 거예요. In her house, 그냥 En la 모인다. casa de ella, many people gathered there. 본인 심장. mucha gente se reunió ahí. 아예 브리스가 그 집에 있는 교회들이야. And 1 Corinthians 기억사들이 16, 집에. 19, En 1 Corintios 16, 19, 오늘 사시고요. in Priscilla's en la casa de Priscila, house. In Corinth, there is a Priscilla and her house. vemos en And her house Corintios que ahí sirvieron al Señor en la casa de Priscila. 이 사도행전이에요. 사도행전 보면 전도도 요게 뭐냐면 Colosenses 잠깐만요. 4:15. 계속 그치지 않았다. 지속되는 시스템이라고. 시스템. Nipa and his house. 전도가 church. 지속될 수밖에 없는 시스템이에요. Y aquí había una persona con su familia y en la iglesia. 시스템. So, like this way, there they made a system. Have no choice but this gospel to be continued. Gospel movement continued. Entonces el movimiento del evangelio vemos que se sigue continuando. Okay, for this system, what is needed is what? The minister who will deliver the gospel message. Pero lo que necesitamos es al ministro, And also, we Dentro need del what? ministerio. The committed ones pero necesitamos también los que se who comprometan, has heart for the evangelism in the Yeah. region. los que tengan un corazón dedicado a Dios.
para el evangelismo. Both of them 이걸- become a team. 초대길 했는데 Dale, dale. 없어졌단 말이에요. 저희가 이거 Okay, and then they fix the place and then fix the time, and there they gathered. Y ahí de los que se cometen y el ministro se unen para reunirse y decretar el puesto, el tiempo. When this kind of a system is fixed at the time, God attached the persons who are prepared. Entonces a ese momento cuando ya han hecho estas reuniones para preparar el puesto y el tiempo, entonces cuando Dios aumenta los nuevos creadores, los que vienen a presentarse como creador, que creen, Even present believers, God will take present believers or new believers or these appointed ones. o los que dan en desastres, los cometidos y aún los incrédulos. This is Todos the esos. system the early church has. Esta es la asistencia que la iglesia sostiene. 예를 하도 막에 이해하기 쉬운 거 의사가 의사 내 의사 Okay, for example, I'm a doctor. Por ejemplo, yo soy doctor. 집안에 가면 아이씨 뭐 옵니까? Okay, if he is 그러니까 staying at his 아니, house, 그러니까. then the patient will come 그래요. to his house. No. Si él no está en casa, el cliente va a venir a la casa. No. 사무실에 병원에 How should he do? 임대해가지고 방을 하나 뭐 He rents a small house or 갚았다 and then he what? He opens the clinic 네, and then put a sign. Entonces, ¿cómo se 안에 hace? 의료기 같은 Él hace un rótulo y lo pone y ve el cliente, entonces ya puede ir ahí. Blah blah clinic. 또 사람들이 지나서 Entonces puede 병원에 ponerle la clínica del doctor. 자기 안 아프면 안 와. 왜 아직 안 아프래? And then he prepare what? The medical machines or those kind of 오늘 things. 배가 아파. Entonces él viene y prepara las máquinas para hacer los radiografías y todo eso. 우리 지역 내까지 그거. Then if people pass by, then they will see the signs. Entonces cuando ya las personas comienzan a pasar y ven 의사가 ahí el 공부하고 rótulo, 치료해주고 Oh, 약도. clinic open. ah, una clínica está abierta. Eso. But Ah, at the yeah. time, he doesn't have 전도가 any 되는 duty, so 시스템 just he will pass by. Entonces si no tiene nada que le identifican, la gente solo pasa y no entiende qué hay. One day- 사람 부신다니까요. Pero una cosa, 아, 그럽니다. But one day he got a disease that there was clinic in my village, right? pero en un tiempo él tuvo una enfermedad, entonces, y pasaba ahí el rótulo y estaba cerrado y decía, aquí existía una clínica. Then he will visit that clinic, right? Entonces él iba a visitar la clínica, ¿correcto? 됐죠. 네. 자, 여기까지 오예. 오예. That's Amén. it. Eso es todo. Vamos a la puerta, si es para Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué enseñanzas más ricas. Aquí es donde se nos va la ignorancia, hermano. Amén.